हंसाती राखी, रंग बिरंग धागों के साथ प्रेम को दर्शाती राखी। बहन की रक्षा करता भाई, क्षण क्षण याद दिलाता राखी। धागा कच्चा पर प्रेम अटूट है, पल पल ये समझाती राखी। बहन के माथे पे तिलक लगाई, बहन सुंदर थाल सजाई। ऐसा प्यार भाई पाकर मन ही मन वो इकराई। भाई जताता अपना प्रेम, मन भावन उपहार है लाया। हर सावन में आती राखी, बहनों को हंसाती राखी। খুব সুন্দর। আমাদের সাংস্কৃতিক উৎসব চলছে, যা তোমরা দিদির কাছে চলে যাও একটা টেবিল সবাই যা সামনে যা। শিবা জাসওয়াল একটা কবিতা আবৃত্তি করবে। শিবা জাসওয়াল। सबको मेरा नमस्ते। मेरा नाम शिवा जायसवाल, मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरा स्कूल का नाम बाल हिंदी विद्यालय। रक्षाबंधन जिसे राखी भी कहते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन के गहरे प्रेम, सच्चे और सुरक्षा का बंधन का उत्सव है। राखी एक धागा है जो बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधते हैं। यह धागा बहन की प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। राखी बांधने के बाद भाई बहन को उपहार देते हैं और जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन के रिश्ते को मजबूत रखता है। यह समाज में भी भाईचारे को, एकता और संदेश का देता है। धन्यवाद। শাহপুর বেতরাত প্রাইমারি থেকে। তোমার নামটা কি? সলেমান রায়। ও কবিতা আবৃত্তি করবে। আমি একটা কবিতা বলবো। সেই কবিতার নাম বহুদিন ধরে, লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বহুদিন ধরে বহু কর দূরে, বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে। দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু। দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া। একটি ধানের শীষের ওপরে, একটি ধানের শিশির বিন্দু। নমস্কার। খুব সুন্দর। সোলেমান রায় খুব ভালো কবিতা বললো। পরপর একের পর এক কবিতা। এবার আমরা একটু নাচ, একটু সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত নাচ যে আছে আমাদের, আমরা বলবো আমাদের সমাজশ্রীকে একটা একটু এগিয়ে আসতো মেয়েকে নিয়ে নাচটা করি। সমাজশ্রীকে ডেকে নাও। সুষমা আছে, ওদের মেয়েদের একটা নাচের একটু ডেকে নাও, নাচটা করিয়ে দিই।